Happy Sabbath sa amon nga mga kauturan, and I would like to welcome you once again to our Sabbath School lesson review, Panayan version. And I would like to greet our brothers and sisters sa mga nagkalain-lain nga duog nga samtang kita nagapamati sa sining aton nga pagtuon subong nagalaom ako nga yara kamo sa maayo nga kahimtang kag bisan pa sa aton mga kauturan nga wala sing kahigayunan nga makakadto sa ila nga iglesia tungod sa ang aton nga eksperyensyahan nga pandemic sa sini nga kapanahunan. I pray that you will still feel blessed by the presence of God, not only here but also in your place. And I believe that even though we are far from each other, as long as we are one and united in proclaiming the name of Jesus Christ, we will still feel blessed. And especially that the Sabbath day is the day in which God instituted for us to really remember our Creator. So again, happy Sabbath sa inyo. Kagkabay nga sa sining aton nga pagtuon subong, all of us will be able to learn and enjoy at the same time samtang kita nagatuon. Now, to start with our study, I would like to invite our brothers and sisters nga magaduko kita sang aton nga mga ulo kag magapangamuyo kita aton nga agdahon ang pagpakigupod sang balaan nga espiritu sa aton nga pagtuon. Let us pray. Gamahanan namon nga may nga yara ikaw sa katasan sa langit. Dako gid ang amon kalipay kag pagpasalamat nga gintagaan mo naman kami liwat sa sining adlaw nga inugpahuway nga kung sa diin kami makapanimbahon dira sa imo, sa diin madumdum namon Ginoo nga ikaw amo ang amon manunuga, kag sa sining adlaw nga inugpahuway amon man nga matun-an ang mga butang, mga bagay nga magadulong sa amon sa masapiit pagid nga pagpakigrelasyon dira sa imo. Kabay pa Ginoo nga imong balaan nga espiritu magakunsad gid sa tagsa-tagsa ka mga tagipusoon sa mga kauturan namon, magakunsad gid sa imong mga katawhan nga nagapamati subong, hindi lamang sa nagapamati subong, bisan pa sa among mga kauturan sa nagkalain-lain nga iglesia nga naghimo sang ilang nga panimbahon, ikaw man o Dios magapakamaayo sa ila. Kag samtang kami magatuon subong, buksi ang amon painiino, buksi ang amon pangunauna. Nga ini nga mga pagtuon, makabulig sa amon, nga magmalig-on ang amon pagtuong, samtang kami nagapaabot sa imo ikaduwang pagbalik. Salamat Ginoo nga ikaw nagpamati sa amon, kag nagpatawad sa amon mga sala, ginatugyan namon ini, sa pangalan ni Jesus kamo manluluwas. Amen. Now, we are in lesson 9, and ang aton nga lesson 9, gintiguluhan ini siya mga kauturan, the church and education. And our text for this week is found in the book of 1 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 8. Sa sa unang Tesalonica kapitulo 2 mga bersikulo 6 tub sa 8 nagasiling diri mga kauturan, nor did we seek glory from men, either from you or from others, when we might have made demands as apostles of Christ. But we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. So, affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become dear to us. This is the writings of Paul to the people of Thessalonica, or to the church of Thessalonica, or the Thessalonian people, in which Paul was saying that he is affectionate, he is showing affection to the people, not because he wanted glory from men, but because this is already part of being God's worker. This is already because he is part of God's family. Now, in this passage alone, we can see, mga kauturan, nga
the moment we belong to a church, the moment that we realize that we are part of the church, then there is a need for us to what? To show affection, to show love, not only to our co-members of the church, but even to the members or to the people outside of our church. Last week mga kauturan, ginto na naton ang topic na nungod sang work and redemption. That the work of redemption actually is one. Isa lang gini siya ang work of redemption and the work of education. Now, the topic today is actually a follow-up sang aton understanding sa nagligad nga semana about the church and education. Now, when we talk about education, what usually comes to our mind is that education should take place in the school setting. That education, makita lang naton siya sa sulod sang eskwelahan. And when we talk about redemption, ang ara naman sa aton pangununa is that inisiyang work of redemption, buluhaton inisiya sang iglesia. So nakita naton mga kauturan, nga ginapain naton or gina-separate naton ang buluhaton sang education kag ang buluhaton sang redemption, when in fact, ang work of education and the work of redemption are one. So buot silingon, when we talk about education and redemption, makita ini siya naton sa eskwelahan, kag makita man naton siya sa iglesia. Hindi lang ang isa sini, kundi ang duwagid. So ang education and redemption must be seen in the school, and the work of education and redemption can be seen also in the church. So ginapahayag diri mga kauturan sang need to understand sang education, nga ang education is not limited to the school, but it is also part of the work of the church, not only the work of redemption. And sa pipila naton kapag tuon mga kauturan, nakita naton that our best or our sterling example, o kung ang pinakamaayo ginaton example when it comes to teaching, when it comes to education, is no other than the life of Jesus Christ. Ang kabuhi ni Ginoong Hesus, because Jesus is our master teacher. And through the life of Jesus Christ, we can really find a lot of evidence or lot of examples nga pwede naton himuon so that the church will become channels of blessings to people. So sa kay Paul nga nagasulat siya sa mga taga Thessalonica, he is trying to tell them that you as a church should be accommodating to the people, and you should become a wells of information to the people around you. Now, as we look at Jesus Christ, we see that indeed there are so many things that we can apply in our church today. Now, if we try to carefully read, and if we try to carefully study and even dissect the life of Jesus Christ, ang una gid naton nga makita sa kabuhi ni Ginoong Hesus amo nga he is trying to what? Trying to see the needs of the people around him. So, he is looking sang mga needs. Ano ang kinanglanon sa mga tao sa iyang palibot? And we call this kind of concept or idea as a need-based evangelism. Kung ano ang need, amo ang ginahatag ni Jesus Christ. Kung ano ang nakita iya nga panginanglanon, amo nang iya nga gina-provide. Halimbawa, it would be awkward to say nga ang bulag nga tao nga nagpalapit sa iya, himuon niya nga makalakat kag magwawali. It would be do ka sukwahi nga amo nang himuon niya. So kay ang needs sang tao nga bulag is ang pananawan o conceit, amo ini ang ginahatag sang Ginoo saya. And then after nga nahatag na niya ang ini nga need, then he is giving the command. Like example, you have to go and tell your family members, you have to do this. So before the command of preaching the gospel, ginaano niya na ginatanaw niya kung ano ang need. So even inside the church, dapat nga
amo man ang mangindo set up mga kauturan nga wala kita nagatudlo lang kung ano ang dapat himuon sa mga tao, kundi ginakabuhi man naton nga ihatag ang ila nga kinahanglanon. So amo na siya ang example ni ginhatag ni Jesus Christ, seeing other people's needs. So pag nahimo nato ni siya mga kauturan, I believe that we will be effective in ministering to people, as we have known that the method of Jesus alone is very effective. And one of his methods is seeing the needs, no? Ginatanaw niya kung ano ang kinahanglanon. Now think about this mga kauturan, or you try to imagine about this. Makadto kasi isa ka tao and then wala siya sang kinahanglanon and then tagaan mo siya, ang tendency is he will reject that. Wala natin siya gina-discourage nga maghatag sang, for example, mga tracts sa mga tao. Pero mas effective ang aton nga paghatag sang tracts kung na-provide naton ang need. Isa sa mga example nga akon nga ma-share ang isa sa mga church naton diri under sa West Visayan Conference nga during sa mga pista minatay, instead of giving right away sang tratados about sa death, nagapanghatag sila sang water. This is a very simple gesture, a simple activity in which kung tanaw naton mga kauturan, gin-provide ang need sang tao. So, especially kung mga mainit ang panahon, kinahanglan sa tao sang tubig. So, paghatag mo sang tubig, ang tendency is he will also accept the other part sang imong gin-share. Pero kung tracts lang, kung kaisa ang tao, mamalibad siya because para sa ila, hindi nila need. Amo ini ang gingamit ni Jesus Christ ng example. Tanaw niya kung ano ang needs ng tao, is giving that need, and then after giving the need, is giving the gospel. You know, the church has been blessed with doctrinal truths. Ang aton nga iglesia ginpa kamaayo gid mga kauturan sang mga malig-on, mga mabakod, mga tin-aw nga mga doktrina in which tungod sini nga mga doktrina nagapabiling kita sa sining iglesia. However, if these doctrines or ini nga mga kamatuoran hindi naton ni siya sim pag-updan sang maayong buhat sa mga katawhan naton, mahimo lang ini mga kauturan nga information. Mahimo lang ni siya nga pulong, no, sa aton nga mga pangununa kag wala siya sa ginatawag naton nga application. So, knowing the truth is not enough. No, ang paghibalo naton sang truth, hindi na siya nagakaigo lang, kag ini siya nagapangabay sang aton nga pagpakig-upod sang buhat nga maghimo sing maayo sa aton mga isigkatao. And I think the best time is right now because of this pandemic. The church can do something in order to reach out for other people. So by reaching out to them, makita nilang the first thing that they will see is the kindness, no, nga ginpakita naton because we have given them their needs. And after that, they will be interested of the truth. So, amon ang bisan pa if you go to the book of Revelation, especially in the book of Revelation 18, makita naton nga ang kapawa ginsundan pagid sang himaya. So, the truth, kung sundan pagid siya sang attitude sa mga Kristohanon, we will be effective. And this is what Paul is telling us, that we show affection and gentleness to people, not because we want to seek glory from men. Hindi na naton gusto nga dayaw-dayawon kita, kundi nangin part lang ina siya sang kabuhi naton, that we are showing Christian love to people because we see the needs. As Jesus sees the needs of the people, we are also trying to look at the needs of the people and provide it to them before giving the message. You know, mga kauturan, sa mga early Christian church history, matingala kita nga even though ang persecution tuman gid sa sina nga kapanahunan nga ang iglesia nato nagtubo or the church had this exponential growth nga natabo. Now if we try to look at what really happened, isa
Okay, may mga damo ang mga reasons. Isa sa mga reasons nga grabe ang pag-grow sang Christianity is because even the people are persecuted, or the Christian people are persecuted, they are very much willing to show their love, no? Sa mga tao nga nagaanto, sa mga tao nga ginakulangan, basta may ara sila, they are giving. Need-based evangelism is actually very powerful. Now, as we continue to look at the life of Jesus Christ, as we continue to look how Jesus Christ suffered at the cross, as we fix our eyes to Jesus Christ, the more that our church will do the same sa ginhimo ni Jesus Christ, that we are what? That we are willing to suffer for others, that we are willing to what? To give ourselves for others, not only para lang gid sa aton nya kayuhan, kundi willing man kita mag-share para sa iban. And in this kind of perspectives, as we look at the cross where Jesus Christ nga kun diinggin lang sa Ginoos, ang aton nga perspective sang value sang tao magano man, magadako man, magatubo man. Kay halimbawa, kung wala kita nagatulog sa cross, mas nagatulog kita sa aton kaugalingon, hindi naton ma-value ang iban nga mga tao. Pero kung the more kita nga nagatulog sa cross, the more nga ma-value naton ang tao, and we want to what? We want to give them their needs, and aside from giving them their needs, we are also what? We are also letting Jesus Christ dwell in their hearts. Aside from seeing as Jesus does, we are also living according to what Jesus has taught us. Now, right now, we are living in an obscured world, in a world nga natabunan o kung naman tiyahan sa ginatawag naton nga sala, no? Na actually our world was created by God, beautiful and perfect, and I think this is one of God's gift to humanity. Unfortunately, sin came into the world kag nadagtaan ang aton nga kalibutan, and there is this moral decline. Nag-decline ang morality. In fact, one of the authors nagasiling that the sweat of morality is becoming sticky. Mas nagalapuyot na subong ang morality naton, naga-decline na gid siya mga kauturan, and we are living in spiritual darkness. And the mission of the church, okay, let us not forget about this, that the mission of the church is to what? Is to continue to extend that light nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Amo na mga kauturan nga, it's not only about redemption, it's also about education, that the church must become a place of education, because through education we will be able to radiate, no? We will be able to expand that light nga na-receive naton halin sa Ginoo. It must reach out, kinahanglan makalabot ni siya sa mga corners sang ining aton nga kalibutan. Now, the question is, how can we become a member of God's true church if we are not doing this radiating the light that God has given us, or reflecting the light nga makita naton dira sa Ginoo? So the only possible way that indeed we can claim that we are a member of God's church is by reflecting the character of God, by living as what Jesus has taught us. And God is telling us that we should become light of this world. Now, if we try to go to the book of Matthew, no, magakadto kita diri mga kauturan sa Mateo kapitulo 5. Actually, this Matthew chapter 5 is called the Beatitudes, no? Ano ni siya magsiling kita Beatitudes? It comes from two words, beautiful and attitude. So it means this passage in Matthew chapter 5 is a passage that talks about beautiful attitudes. Mga maayo nga attitudes nga gin-outline sang Ginoo nga dapat naton igakabuhi bilang membro sang sining iglesia. So, ari diri ang outline mga kauturan. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. No? Ginasugid diri nga bulahan o kon malipayon, because the word blessed here has also the same meaning sang happy. So, happy are the poor in spirit. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. These are the beautiful attitudes that Jesus has taught us that we should live today. No? Halimbawa, diri mga kauturan, siling diri, blessed are the meek, for they shall inherit earth. Now, if you observe and notice carefully, mabantayan natin mga utod nga, ang mga ginatudlo ni Jesus Christ looks like abnormal sa pananawan sang katawhan, kalibutan, subong. No? Nga nakasiling kita. No? Mga kauturan, let us remember this, nga kung kita Kristohano, nagakabuhi kita sang abnormal life. Sa ginsiling ko, it looks like abnormal diri ang ginhatag nga laygay sa Ginoo. Halimbawa, pag siling niya nga, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kung may ara ka nga duta, kamo mag-ulutod, nag-away kamo, kag hindi ka magpaubos, naturally, maabtanay kamo sa kaso, may tendency nga magdaog ikaw. No? Maangkon mo ang duta nga ginawayan mo. Pero kung magpaubos ikaw, makadto ang duta sa imong utod, wala na ikaw sang duta. Pero siling ni Jesus, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Jesus is trying to tell us nga kung kita yaga paubos siya, makaangkon kita sang duta. So you see, the world is telling us, kung may right ka, ipaglaban mo. No? Pero ang Ginoo, sige ni Jesus, nagatudlo dire, nga kung nagapakaubos ka, mabaton mo gidya, maangkon mo ang duta. We know that this is referring not to this temporary earth, but in that earth, medyo nga ginaman sa Ginoo. Pero ang point here is that Jesus wanted us to develop this beautiful attitude in us, in which sometimes sa igtutulok sa mga tao is abnormal, pero sa igtutulok sa Ginoo, sa aton nga Dios is normal. So these are the attitudes nga ginhatag ni Jesus. And if these attitudes, beautiful attitudes, is seen inside the church, I tell you mga kauturan, the church will become a powerful avenue in reaching out more people, no? in telling other people sang gugma kag pagpalangga sang Ginoo sa aton. Now, as we learn this, no, as we continue to learn and gain knowledge from the scriptures, from our study, mga kauturan, and if we will apply it in the church, our church will become what? A place in which the people, instead nga nagapalagyo sila, nagapalapit sila. So, amo ni siya ang ginatudlo sa aton nga lesson. Another thing is that we also care as Jesus did. So, una, ginatulok naton ang need sa mga tao, subo nga si Jesus nagatulok sang ilang kananglanon. Ikaduwa, nagakabuhi kita suno sa gintudlo ni Jesus sa aton. Kag ikatatlo, naga-care kita suno sa ginhimo ni Jesus nga naga-care siya. Now, ang pag-care sa Ginoo, makita naton diri sa Lucas kapitulo 4, 18 kag 19. So ari diri mga kauturan ang ginpamulong ni Jesus ang mga bagay nga iya ginhimo. Okay? So sa Mateo kapitulo 4, ari diri ang outline. So kung ang Mateo kapitulo 5 outline sa mga beautiful attitudes, ari naman niya ang outline sa mga ginhimo ni Jesus sang dirip siya sa duta. Diri sa 18, nagasiling diri that the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. So nakita natin rin mga kauturan that Jesus Christ indeed cares for the poor. He cares for the brokenhearted. He cares for those who are sick. He also liberated atong mga gingapos sang sala. And kung si Jesus Christ indeed ang aton nga master teacher, why not follow all of this all of this mission of this caring nga ginhimo ni Ginoong Hesus para sa aton? And remember that we are called to follow His example. We are not called to just come to church and sit down and listen to the sermon. No, we are called to follow His example. What are His examples? So ginbasa natin diri sa Lucas nga amo na nagapang-ayo sa mga may balatian,
pasiguli sa mga nabuong nga tagipusoon, ang iglesia mangin siya, mangin place of comfort, a place of reconciliation, a place of in which it will become a refuge sa mga tao nga masiling natong gisalikway, mga tao nga outcast of the society. So through us, we can provide these spiritual needs of the people and also the physical needs of the people. Again, need-based evangelism is a very effective na method ni Jesus Christ. Kaya ang need sa mga tao, iya ginabot, and so the message was able to what? To come to the hearts of the people. Now, as Christ's disciples, bilang mga gintutunan ni Ginoong nga aton master teacher, we should constantly show the same empathy He showed to us. No? Ipakita man naton ang empathy nga ginpahayag ni Ginoong sa aton. Now, aside from caring, we also what? We are also seeking the truth. And the truth is no other than Jesus Christ Himself. No? Ang truth, way liwan o way lain nga truth nga aton ginapangita sa buong mga kauturan, amugid si Ginoong. God has created us the innate curiosity. Remember last time, I think that was in lesson 4, that God has created in us the innate attitude, innate sa aton ang mag-worship. And aside from that ning attitude nga mag-worship sa Ginoo, ginhimo man sa Ginoo nga may curiosity ka tayo. We want to ask questions. You know, halin sa gamay kita mga kauturan, may mga damo kita mga questions. One time ang Sesame Street naghimo sang survey, ginpamangkot nila ang mga kabataan, mga nagkalain-lain yung mga kabataan, no? Kung ano ang ilang mga questions, if they are given questions, ano ang ilang mga pamangkot sa Ginoo, and they have, you know, different questions, and they have come up to a conclusion that even little children have questions, mas simpler lang ang ilang questions, pero almost the same siya sa mga questions sa mga adults. And ilang nakita nga ang ilang mga questions sa mga bata, pareho lang sa mga adults, lain lang ang pag-formulate sa mga questions. Mas simple sa mga bata, mas bulubudlay lang sa mga adults. So kita tanan mga kauturan, nagaagi sa ginatawag naton nga mga curiosity, may mga questions kita, wala gid sang tao nga wala gid sa nagapamangkot. I don't know kung may ara man gid mga kauturan, siguro inyo nang mga kilala, hindi lang ko sure, pero so far tanan nga tao nga nagkabuhi diri sa duta, basta normal lang kita mga utod, may ara gid kita nga mga palamangkutanon sa aton nga kabuhi. For example, mga questions naton nga may mga events kita subong nga do wala ni siya sa unang natabo, kaang isang pandemic, coronavirus, why do we have all these things nga wala nato nabatyagan ang kamungaya sa kabuhi. You know, these are some of the questions that nag-abot sa aton pangunan. But the point here is that it is innate o kung part sa aton kabuhi nga naga-question kita o kung nagapamangkot kita. We are trying to seek answers, no? And even we are also seeking answers even to the most transcendental questions. Magsiling kita nga transcendental questions, mga questions nga beyond na sa aton nga panghunuuna, mga questions nga kung saan pa daw outside of the world na mga questions about God, no? Mga questions about outside this world nga hindi na malabot sa pangunuuna sang tao. We are trying to seek answers, no? We are trying to seek for truth. And again, mga kauturan, that if we want to look for a better source of information, the Word of God is the best source of information, and the Word of God will always lead us to the answer, to the truth, and the truth is no other than Jesus Christ. If we go to the book of John 14:6, nagasugid diri sa aton mga kauturan nga ang absolute truth is no other than God. So we will try to read that passage para nga mas matagan natin diri, no? Now sa John 14:6, if you have your Bibles with you, you can open it together with me. Siling diri, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So the only truth nga dapat naton nga
ultimate gid nga malabot, no, is no other than Jesus Christ. And Christian education involves leading people to the truth. Why do we go to school? Because we want to know the truth. Why do we send our children to school? Because we want them to know the truth. Now, in the same way, this is the work of the church. Why do we teach people? Because we want these people to come to the truth, and that is to Jesus Christ. Why we are trying to study the Bible as a church? Because we want what? We want to find answers to life's question, and these life's questions can only be answered through the scripture. And the Bible actually contains the truth. Everything that we want to know, nga gusto natin may baluan, then we go to the scripture. I understand that there are so many deceptions today, no? Damo sa mga deceptions, but only through the scripture that we can find truth. We cannot discuss anymore sang validity, sang truthfulness, sang veracity sang Bible. But then, if you listen to the experiences, testimony of the people, you will see that indeed what the Bible is telling us is truth. And finally here, as a church, we are to what? We are to share Jesus Christ. Now, the first Christian church, they gathered in small groups. No? Gagmay lang sila nga grupo. They study the Bible, they read the Bible, they share their faith, they grow together in truth, and these people did not contain these truths among themselves. Wala nila ginpriso ang kamaturan. Si ila lang, ay hindi ta tumanugid si ban kay bala mo base kung sugira naton sila dakpon pa kita o kung ma-persecute kita. No. So they studied the truth, they shared their truth among themselves, they grow upon these truths, and aside from growing upon these truths, they apply it in their lives, and finally they share these truths to other people, and not only to individual people, but even to groups, no? And those groups who were open to study the Bible, they received the light, and finally, after accepting Jesus Christ, they also what? They also became channels of truths to these people nga wala pa gid na labutan. Now, the purpose of every church, the purpose of our church, mga kauturan, is to share the truth, and that is Jesus Christ. We learn that the truth is Jesus. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So, as we share the truth, we share Jesus Christ, and by doing this, the church is becoming a center, okay? An educational center where everyone can learn and teach Jesus to the people. So ang aton iglesia mahimo siyang center of education. Now to sum up sang ining aton nga pagtuon mga kauturan, ang aton iglesia gintawag ni siya nga hospital for the spiritually hurting, no? Sa mga nasakitan spiritually o kung may ara sila nga mga masakit spiritually. And it's not only a hospital for the spiritual hurting people nga nasakitan o kung may mga ginabatsyag, but our church is also a university for those perishing in ignorance. Ang aton nga iglesia hindi lang duog nga kung sa din ang mga hurting o mga na-hurt ng mga tao o kung ang mga tao nga nagamasakit spirituhanon magakadto, kundi ang church naton is also a university in which ang mga tao nga wala na kay balo, we have to invite them to come to the church, to this university, spiritual university, so that they will what? They will learn and they will not be lost in spiritual darkness. And in this kind of university sa sining iglesia, all who are coming here are under this lifelong learning, no? Wala sing katapusan nga pagtuon, wala sing katapusan nga nga paghihibalo. This is a continuous learning from the very beginning even up to the end, and even to the beyond this earth nga atong ginapuy-an subong to that new earth nga ginaman sang Ginoo para sa aton tanan. And with that mga kauturan, by doing this work of education and redemption inside the church, we are what?
we are becoming an active part in this plan of redemption nga gin plano sa Ginoo dito gid sa ginsuguran, even way back before our first parents have committed sin. So makita naton mga kauturan again that the church has a great part in continuing this education nga ginsugdan sa Ginoo na sa pagtudlo sa kaadan sa kay iba ini pagapadayonon sa iglesia. Now, I would like again to emphasize that the work of education and redemption, hindi lang ini siya sa school, kundi ara man siya sa iglesia. Kag ang work of redemption, hindi man iya lang sa iglesia, kundi iya man nibuluhaton sa aton nga mga eskwelahan. They work together because work of redemption and the work of education are one. Kabay pa mga kauturan, nga sa aton nga pagtuon, may nakuha kita nga mga pipila ka mga bagay nga magabuligid sa aton. No? Halimbawa, we see as Jesus sees. We are looking at the needs. We live according to what Jesus has taught us. We care for other people because Jesus also cared for them. And we also share because that's our what? Our goal and mission, to let the light of God be shown upon these people around us. Thank you gid mga kauturan sa inyong pagpakig-upod sa aton nga lesson subong. Kabay ang Ginoo magapakamaay sa aton tanan. And we will close this study with a prayer. Magapangamuyo kita mga utod. O Dios nga labing balaan, madamo gid nga salamat nga ikaw nagtudlo sa amon sang angay namon himuon bilang isa ka iglesia. And as a church, we are to become a university, not only as a hospital. We become a hospital for those who are sick spiritually, and we become a university for those who are in ignorance, in spiritual darkness. And Heavenly Father, kabay pa, nga ini, nga bagay nga natun-an namon sa paghibalo sa kabuhi ni Jesus Christ, and looking at Jesus Christ, we also do these things nga iya ginhimo, gintudlo, kagin hatag sa iglesia, sa sining kapanahonan, amon gini siya o Dios nga igakabuhi. Pakamayuhang amon mga kauturan subong sa mga nagkalain-lain ng iglesia. Kagkabay ikaw gid magahatag sa ila sing balaan nga espiritu nga magabulig sila sa pagangop sining mga bagay nga natun-an namon. Kag samtang kami magapadayon sa amon mga hilikoton sa sing adlaw nga napuway, tuguting ang imong presensya magapabilin sa tagsa-tagsa sa amon. Salamat Ginoo nga ikaw nagpamati sa amon pangamuyo. Ginapangamuyo namon ni kag ginatugyan sa pangalan ni Jesus nga mamanduluwas. Amen. Thank you so much everyone. God bless and see you in our next lesson review.